pozdrav raja. Danas pravimo jedan pileći wok, vrlo jednostavno za pripremiti, a uz to je jako ukusno jelo koje sadrži dosta povrća i rižu. Znači pileći file, paprika, žuta, zelena, crvena, celer, tikvica, patliđan, ljubičast, luk, bazmati, riža, soja sos, začin. Kao prvo pripremit ćemo povrće. Crvenu papriku otvorimo, znači fino očistimo sadržaje, također isto i zelenu. Očistimo sve paprike i ostavimo, spremimo sa strane da nam bude sve spremno za pržiti. Također tikvicu isječemo. Povrće u principu siječemo na nekih pola centimetra debljine i neke dužine otprilike kao jedan prst. Isjeckamo. Mrkvu također isjeckamo fino na kriškice i onda na rezance. Papriku koju smo pripremili isto narežemo i sve stavimo sa strane. Patliđan isto. Povrće naravno prije toga operemo. Pileći file također režemo na rezance, fino, ne preduge i ne predebele. Svo spremno povrće stavimo sa strane i u međuvremenu stavit ćemo rižu da se skuha. Rižu koristimo bazmati, znači u vrelu vodu. Istresamo riže, stavljamo duplo više vode od riže. Bazmati riža je vrlo jednostavno za pripremiti. Pripremamo je tako što posolimo vodu, istresemo rižu i ostavimo da kuha na laganoj vatri. Znači bazmati riža se ne treba miješati, samo lagano promiješate ovako sa strana ili malo s djelicom i ostavite da nadođe sa strane. Naše svo povrće je spremno. Stavimo, zagrijemo tavu, ulje treba biti dobro zagrijano ako radite na električnom šporetu, ako radite na plinskom onda je malo lakše. I pržite piletinu, znači ne dugo, samo malo da uhvati koricu, ne mora biti pečena. I onda dodajete polako, znači najtvrđa je mrkva, prvo mrkvu i tikvicu i onda miješate postepeno da bude hrskavo. Dodajemo paprike, sve tri vrste i vok miješano. Cilj voka je znači da ne dobijemo sataraš, nego da se sa što hrskavije dobije. Ljubičasti luk dodajemo na kraju i na što jačoj temperaturi pržimo vok. Znači ne trebamo dobiti sataraš, nego hrskavo fino povrće. Dodajemo susam. Posolimo. I kada nam je povrće postalo hrskavo, onda na to sve dodajemo soja sos. Još nekih 2-3 minute na jačoj vatri fino povrće zapečemo. Riža nam je nadošla, samo serviramo je uz djelicu i možemo servirati naš vok. Ja ću servirati na dva načina, jedan na plitki tanjir, vrlo jednostavno, i jedan u duboki tanjir. Znači riža bazmati je vrlo jednostavna, samo sa strane ostavite da nadođe u toj vodi u kojoj se kuhala i ona je spremna.
Jako, jako dobro riža. To je to, naš wok je gotov. Ova količina je otprilike za 2 porcije. Hvala na gledanju. Like, share, subscribe. Ako vam se sviđa video, podijelite ga sa drugima. To je to, do sljedećeg videa, vidimo se, veliki pozdrav.